Hello, 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 everybody. How are you doing today, people? Good, right? Yes, because I'm good. Teacher Roblet is very good today, yesterday, tomorrow, every day of my life. And what about you? I really hope you're good too, okay? So, people, one more class for us, one more English class. Let's go for it. And teacher, are you crazy, teacher? Are you crazy, teacher? I can see that we have homework. Oh my God, you just start the class and you give us homework, teacher. Are you crazy? Sorry. So sorry, but yes, people, today we will start our English class with homework. So, people, what are you going to do? Here we have page 95. Okay, page 95 is your homework, and you are going to do the exercise number 2. Okay, so take notes in there. Homework, page 95, exercise number 2. Okay, look at there. Page 95, homework, exercise number 2. But teacher, what do we have to do? What do we have to do? People, it's simple. I will explain to you your homework, okay? Remember our last class, we studied there about where do they come from? Okay, remember they come from Brazil, they come from China, they come from Japan, they come from the United States and stuff like that, all right? So now in this exercise, in here, exercise number 2, I will show you, okay? Because we have in there 1, 2, 3, 4, and 5, okay? So what do you have to do? Read the list of products. What are they made of? Listen. So this part is not necessary. So here we have some products, okay? We have some products over here. And in here we have things that we are going to complete in here. Like the number 1. These things are made of cotton. So essas coisas são feitas de algodão. O que daqui tanto que é feito de algodão? Lá a gente já tem os rugs, ok? Mas teacher, o que são rugs? São tapetes, então os tapetes são feitos de algodão. O que mais daqui é feito de algodão? Só vamos colocar o nome embaixo. O number 2, these things are made of rubber. Essas coisas são feitas de borracha. Então o que daqui tanto é feito de borracha? 3, these things are made of metal. Essas coisas são feitas de metal. O que tanto pode ser feito de metal? From here you copy in here. Number 4, these things are made of wool. Essas coisas são feitas de lã. And the number 5, these things are made of clay. Essas coisas são feitas de argila, tá? Então vocês só vão escrever embaixo o que é feito de algodão, é feito de borracha, é feito de metal, é feito de lã, é feito de argila, okay? We have there airplanes, blankets, boots, combs, floors, flower pots, plates, rugs, scarves, soda cans, stoves, sweaters, tires, towels, and t-shirts. Or avião, coberta, botas, pentes, chão, tá? O chão mesmo, tá? Potes de flores, pratos, tapetes, que já está lá, né? Cachecol, latas de refrigerante, fogões, blusas, sweater, pneu, toalha e camiseta, tá? Então vocês só vão pegar essas palavrinhas e vão escrever embaixo do que ela é feito de, ok? So don't forget it. Page 95, homework exercise number 2, okay? After taking notes of your homework, let's have a continuation, all right? In the same page, okay, page 95, we are going to do the exercise number 3, or the continuation, okay? So what are we going to do? It's so bad, this image today. Sorry, people, I'm so sorry. But so, what are we going to do? Exercise number 3, all right? In here we have, where do the materials come from? De onde esses materiais vêm? Where do the materials come from?
Match. Two materials come from the same place. Listen, and so we're not going to listen, but the teacher is going to help you. Então, de onde esses materiais vêm? Relacione, que é o que a gente vai fazer. Two materials come from the same place. Dois desses materiais vêm do mesmo lugar. People, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Rubber comes from, metal comes from, cotton comes from, wool comes from, clay comes from, ok? Então nós temos a borracha, o metal, o algodão, a lã e a argila. Da onde elas vêm? And then we have A, B, C, and D, alright? So, animals like sheep, animais como a ovelha, the earth's crust, da crosta terrestre, da crosta da terra, a plant, de uma planta, e a liquid found in trees, líquido encontrado em árvores, okay? So, we are going to write the correct letter in here, in front of the numbers, okay? So, we have there 1, 2, 3, 4, and 5, okay? 1, 2, 3, 4, and 5. So, people, rubber. Where does rubber come from? Da onde que o rubber vem? Da onde que a borracha vem? Do animal ou de animais como a ovelha? Da crosta terrestre? De uma planta ou de um líquido encontrado em árvores? A borracha. Então a borracha está caindo aqui. A borracha ela é extraída da árvore, certo? Então rubber comes from a liquid found in trees. So here you're going to write letter D, okay? Number 1 is letter D because rubber comes from a liquid found in trees. Number 2, where does the metal come from? Da onde que o metal vem? De animais, como a ovelha? Da crosta terrestre, de planta ou de um líquido encontrado em árvores? People, metal comes from the earth's crust, ok? Por incrível que pareça, metal comes from the earth's crust. So the number 2 is gonna be letter B, ok? Metal comes from the earth's crust. Number 3, cotton. Where does cotton come from? Da onde que o cotton vem? So cotton comes from a plant, ok? Tem aquelas plantinhas bem bonitinhas, cheias de algodão. So, cotton comes from a plant. Cotton comes from a plant. Number 4, wool comes from, então, a lã vem do quê? Does the wool come from animals like sheep? Será que a lã vem de animais como a ovelha? Da crosta da terra? De planta ou dos líquidos da árvore? Teacher, wool comes from animals like a sheep. Of course. So, number 4 is letter A. Letter A. Wool comes from animals like sheep. And the last one, number 5, clay comes from... Where does the clay come from? Da onde que a argila vem? Clay comes from the earth's crust. Letter B. Okay, so letter B. So people, we have 2 things in there that come from the same place. São as duas que vêm do mesmo lugar, tá? Que é o metal e a clay. Então, rubber comes from a liquid found in trees. Metal comes from the earth's crust. Cotton comes from a plant. Wool comes from animals like sheep. And clay comes from the earth's crust. Okay? So take a look at there and correct. Number 1, letter D. Number 2, letter B. Number 3, letter C. Number 4, letter A. And number 5, letter B. Okay, people, let's go. Open your books now to page 96 and 97, of course.
we are going to use these two pages, okay? Page 96 and page 97. Here it is, okay? People, this is a text that we have in there. The teacher is going to read it for you a little bit fast, okay? Not fast, but we're going to understand this text that we have in there, all right? So look at there. We have actually one person asking for help. Tem uma pessoinha lá que está pedindo por ajuda, por informação, na verdade, sobre uma viagem, que é o travel bug, que ele é o viajante, tá? O travel bug é o viajante, tá? Aí ele diz assim, ó, a gente vai entender para a gente conseguir fazer o verdadeiro ou falso. Help, tá pedindo ajuda. My family and I are thinking about going to Italy on vacation. We only have 5 days, a gente só tem 5 dias to spend there, so we can't see everything. Where should we go? Okay, então eles só têm 5 dias para passar na Itália. Eles não vão conseguir ver tudo. Onde eles gostariam de ir, onde eles poderiam ir, onde eles deveriam ir. Aí tem lá o Castle Hopper, o Seattle A Flyer and Getaway Gary 73. So they are trying to help. Eles vão tentar ajudar. Hi travel bug, okay, here. Hi travel bug. You should definitely come to Tuscany. There is so much to do here and everything is close by. Florence is the capital of Tuscany. It's known for its beautiful palaces, churches, and other buildings. Many of the most famous works of Renaissance art can be found here in the museums and galleries. You could spend 5 days just looking at the art in Florence. Siena is a beautiful medieval town. It's filled with incredible old buildings. If you have time, go to the Palio di Siena, a medieval horse race that's held twice a year. It's attended by thousands of people, so be prepared, ok? Então, primeiro lá, fala que ele deveria ir para Tuscany, ok? Ou Toscana. Tem muito para fazer lá e tudo é muito perto. Florença é a capital e é conhecida pelos lindos palácios, pelas igrejas e pelos prédios. Muitos dos trabalhos mais famosos do Renascimento, da arte do Renascimento, pode ser encontrada lá nos museus e galerias. Você poderia passar 5 dias só olhando a arte de Florença. Siena é uma cidade medieval e ela é cheia de prédios antigos, incríveis. Se você tiver tempo, vá para a Palio di Siena, uma corrida de cavalo medieval que acontece 2 vezes por ano, ok? E comparecem milhares de pessoas, então se prepare. Então esse é o primeiro conselho. Hey travel bug, if this is your first trip to Italy, you should definitely see Rome. This city is known for some of the most famous sites in the world. The Colosseum, the Pantheon, the Spanish Steps. The list goes on and on. Vatican City, the smallest country in the world, is located inside Rome too. And you can't leave Rome without seeing the ceiling of the Sistine Chapel. The ceiling was painted by Michelangelo and is amazing. If you are in Rome, you could easily take a quick trip down to Naples. It's been called the birthplace of pizza and is located on the beautiful Amalfi Coast. So you can enjoy your pizza while you sit and look out at the sea. Isso aqui já está aconselhando aí para Roma, tá? Então, se é a sua primeira viagem para Roma, você deveria definitivamente ir para Roma. Primeira viagem para a Itália. A cidade é conhecida por alguns como os mais famosos sites no mundo, ok? Colosseu, de Pantheon, ok? E a lista vai longe e longe. A cidade do Vaticano, que é chamada aqui, porém ela é o menor país do mundo, o Vaticano é o menor país do mundo, está localizado dentro de Roma, ok? E você não pode sair de Roma sem ver o telhado da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo e é amazing, ok?
Se você estiver em Roma, você pode facilmente fazer uma viagem bem rapidinho a Naples, ok? Que ela é chamada o berço da pizza, ou seja, você vai lá, senta, relaxa e ó, uma pizza, ok? Now in here, people. Ciao, travel bug, que é o cumprimento italiano. Rome and Tuscany are nice, but for something really unique, try Venice. Venice is known around the world as a floating city. Most of its streets are filled with water. They're called canals. To get around Venice, you can take a water taxi. Some of the most beautiful buildings in the world were built in Venice. There is the Piazza San Marco, a beautiful city square next to St. Mark's Cathedral. This site is visited by thousands of people every year. You can find some unique souvenirs here too. You could get a necklace made of Murano glass, or you could pick up one of those famous masks from the Venice Carnival. The masks are known around the world. They are worn during celebrations at carnival time here. Venice really is an incredible place. Aqui já está nos mandando a pessoa, né, o viajante lá para Veneza, ok? Então ele fala dos dois outros lugares mencionados que são realmente muito legais, mas por alguma razão única vai para Veneza, ok? Então ele diz lá que a Veneza, na verdade, ela é conhecida pelo mundo todo como uma cidade flutuante, ou seja, ela é banhada por água. A água atravessa a cidade, ou seja, lá utiliza-se canoas, enfim, para ir aos lugares, ok? Como ele diz lá, um water taxi, alright? Alguns dos prédios mais bonitos do mundo foram construídos em Veneza, ok? Tem a Piazza San Marco, ok? Uma linda cidade, que mais? É visitada por milhares de pessoas todos os anos, ok? Fala-se das lembrancinhas que você pode encontrar lá, colares, enfim, das máscaras que são muito famosas no carnaval e por aí vai, ok? So this is the information that we have about 3 places in Italy. Now people, look at the number 6. Circle, T or F. The ceiling painted by Michelangelo is located in Rome. Então, o telhado pintado por Michelangelo está localizado na Roma. Yes or no? Yes. So, pay attention. Teacher will not write. Teacher não vai escrever aqui. You are very fast, so you circle. Number 1 is T. True. Okay. The ceiling painted by Michelangelo is located in Rome. True. Number 2, the medieval horse race is held twice a month in Siena. True or false? False, because it's twice a year. Okay, so number 2, false. 3, most streets of Venice are crowded with cars. Because remember, it's a floating city. É uma cidade flutuante, na verdade. Então, number 3, false. Number 4, Murano glass is produced in Venice. Yes, foi o que ele falou logo aqui, ó. Okay, so number 4, true. And number 5, Venice is often called the birthplace of pizza. No. False. Because here we have it, Naples, remember? So, number 1, true. Number 2, false. Number 3, false. Number 4, true. Number 5, false. Okay? And people, that's all for today. Finish our English class. I will stop in here because next class, oh my God, next class, so I'm going to teach you some grammar, okay? Something is made of, algo é feito de, ok? Então vamos usar uma voz passiva com vocês, ok? So people, thank you so much again, okay? It's a pleasure to be here with you, and bye-bye. Take care of yourselves. Watch my English class, pay attention to it, and see you next time, okay? Bye-bye, people.